नमस्कार मिगेली मोगाळ गोंयकार भाव भयणां सजमोतां म्हजी मोगाचीं भाव भयणां रोचणार बापाचे आशिर्वादान सांतां भोगताच्या सांतांतून आनी गोंयचे सायबाचे आशिर्वादान एकदम बरी आसात म्हणून देव बरो दीस दिवं तुमकां दिसाचो व्हिडिओ पळयता ताका आनी देव बरी रात दिवं तुमकां रातचो व्हिडिओ पळयता ताका जायते जाण म्हणटा सायन्साचो चोयता सकाळींचो चोयता सेम जाता ते आनी मोदींचो टायम सांगप ना। हांव म्हज्या मोगाचे भाव भयणांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण बाबडीं सगलीं गोंयां कामां नाय म्हणून परदेसान लंडन अमेरिका खंयसर पावल्या, जावं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून खंय पावले। खंयच्याय तेरा आसूं तुमी बाबडी तुमचे कुस्तार हातपांय जोडून जैतात ना म्हण खंयच्या सरकाराचे कुस्तार न्हय, कोणाकूच अधिकार ना म्हज्या मोगाचे भाव भयणांचेर वायट कमेंट करूंक। फायनली खंयचेय कंट्री आसले आमकां गोंयां येवचेंच पडटा आनी ते भायले पयशे जावं लंडन अमेरिका डॉलर पावंड डिनर सगळे आमी गोंयां येवन मोडटात म्हणून गोंयां प्रॉफीट सरकाराक जाता, थंयसरच आमी मोडिना। म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां, ह्या तुमी म्हाका 37,000 व्ह्यूज दिले 12 दिसां भितर, व्हडलो उपकार ह्यो। पूण 37,000 व्ह्यूज इतल्या लोकांनी कांतार पळयलां। जायते जाण म्हाका मानतात थोडे म्हणटात बेश्ट्या वयल्यावर मानतात, थोडे म्हाका यूज करतात। 37,000 पयल्या तितूंतले फकत 577 तुमी म्हाका सबस्क्रायब केला। इतल्या जाणांतले मदें 1,000 पासून सबस्क्रायब दिवंक ना, पूण थोड्यांनी बाबड्यान दिल्या ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। 37,000 खंय पडले आनी 577 खंय पडले। 1,000 पासून सबस्क्रायब तुमी केन्ना पयलां कांतार मानतात जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करून बाबडे विसरल्या, सबस्क्रायब करात आनी तुमचे मुन्ना बाईक आदार दियात। केन्ना रावले म्हज्या मोगाचे भाव भयणां, 4-5 फावटी पळयतात तुमी सबस्क्रायब करून तुमी विसरता, काळजाक जायती दूख भोगता। म्हज्या गोंयकाराच्या मोगा खातीर हांव ही कांतारां करतां, कोणाचे लागीं पयशे घेवन तुमचो फोटो घाता वेल विशर म्हूण हांव तशीं करिना। म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी म्हजी गांबारून त्रास काडून कश्ट करून तकली धरून हांव कोत्तां, पूण जेन्ना तुमी पळयतात व्ह्यूज कोणाच्यान दिवपा जाता पाक्को गळो दुस्मानाच्यान देखून दिवपा जाता व्ह्यूज पाक्को मिन्ना नापणाची केसो कातार काडा टाक्को ओपन केल्यार थिंग व्ह्यूज येयलो, पूण तें जायना। मोगा भाव भयणां सबस्क्रायब करात रे, हात जोडून मागता म्हज्या मोगाचे भाव भयणांक, आनी तुमी म्हाका वयर काडात। कितें घडलें जाणा, हांव तियात्रिसांची जायते फावटी व्हिडिओ करता ते सारके कायद्यानूच करता। बाणालीचो ऑस्टन म्हणलो तो म्हजो फ्रेंड ना, कोणूच ना, घडी तो म्हजे व्हिडिओ पळयता आसतलो, पूण ताणें कितें केलां, ताणें गुड मॉर्निंग बादशाह मिनींग बी कांय म्हणप ना, डायरेक्ट आपणाचो तियात्राचो म्युजिकल शो म्हाका धाडला। प्लीज शेअर म्हूण घायला एड केला आनी तें जाणा हांव आख्या संवसाराक फामाद आहा आनी आपणागेल्याचे व्हिडिओ करतलो असो म्हणून आपणागेलो तियात्र म्युजिकल शो हांव प्रमोट करतलो म्हूण ताणें तशें घायलें। आरे तूं पयलो सद्याक कोणाकूय फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडल्या उपरांत बाबा केसो आहा कशी आसा विचार, डायरेक्ट प्लीज शेअर म्हूण घाता आनी हांवें शेअर केलो ना, एक्सेप्ट केला, तेगे प्रोफायल वचोन चोवपाक गेल्यार लॉक आहा, स्क्रीनशॉटय ना। तुमी तियात्रीस आसात पूण तुमी आमचे केन्ना कांतार शेअर करिना, कांय करना जाल्यार आमी तुमचे कित्याक करतले? तुमी तियात्र काडटा तो आमकां पुसू काडटा, आपली बोळसां भरून काडटात, वो कोंकानी मायभास सांबाळपाक करतात ना, आपल्यागेली बोळसां भरपाक करतात, तुमी आमकां पुसपाक करिना। तुमचे आमी शेअर करपाचें, आमचे तुमी केन्ना शेअर करिना। जावं कितलीं एक्टरां आसात तुमचे फॉलोवर चड आसात, जाल्यार म्हाका कसली गरज तुमचे शेअर करपाक, तुमचे व्हिडिओ करपाक, हांवें करूंक ना। आनी ऑस्टन बाणालीचो म्हजेर व्हिडिओ करच्या आदीं 100 फावटी चिंत, तुजे म्हजे लागीं जायते आसा, मागीर हांव तें सगळें घेवन येतलो। कित्याक कोरोना टायमार जायते हाती केले, कांतरां बातरां काडपाक पयशे न्हय, भीक मागतालो लोकां कडेन, ते सगळे आहा करचे आदीं 100 फावटी चिंत ह्या मिनीन बादशाचेर उलोवपाक, कारण तुवें हे भाशी केलो म्हूण म्हाका राग येयलो। डायरेक्ट मिनीन केसां कांय उलोवप ना, डायरेक्ट आपणागे पोस्टर शेअर करप ना, म्हगे कांय शेअर केलो ना तुवें। पयलो आसता थंय पळोवपाक कोणाच्यान जाता बटन मारल्यार ओपन जालो व्हिडिओ, कांतार ऐकलें जालें,
केन्ना केन्ना जा तुमगे आमकां शेअर करपा ना अशें करून जायतीं जाण बाबडी ल्हान ल्हान भुरगीं माय बाय आपणा भुरग्यांक पालकाची चोवपा शेताय कितले त्रास काडटाय प्रॅक्टीस वखताय आनी कितें कोताय आनी कांतरो म्हणटाय पूण त्या भुरग्यांक तुमी केन्ना अप्रिशिएट करनाय त्या भुरग्यांक केन्ना वयर चडोन दिनाय फकत आपूण व्हडले सिनियर म्हणटाय तुमी सिनियर कोण केले त्या गोंयकारान तुमकां टायटल मेळ्ळे ते कशें दिले सरकारान दिले गोंयकारान दिले गोंयकारान तुमकां टायटल दिना जाल्यार तुमकां टायटल आसतालो हां चिकन आडपळे भायर माताय दंगभंगे ती आसताली तुमच्या ती काय भुरगीं कितू जावन नाचताय कितू जाय एक्टींग करताय बरी दिसताय तुमच्याकून प्रोफेशनलाकून ती बरी बरी कांतर म्हणटाय काय बरी आपोत पोतो आयकता त्या भुरग्यांक गेली काळजा दूख भोगताय ही भाशी जायते जाण कांतोरीस आहाय तट तियात्रीसूय हाय भीक मागताय आपूण कांतार काट म्हणटाय भीक मागताय तूं वेल विशर थँक्यू व्हेरी मच म्हण तुगे फोटो घात म्हणटाय आनी लोकांक भीक मागोन कांतर कोताय युट्यूबार आपणागे घाताय ते व्ह्यूजा वयल्या दिवंक तुमकां पयशे खाय न्ही ते पूण थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा थोडो उमक्या पयशे दिले हेणे उमके 10,000 दिले तेणे 5,000 दिले 2,000 दिले ते घाताय तुमी ना थँक्यू म्हळ्यार काबार तुमी तांकां फेमस करपा जाय ती ऑलरेडी फेमस आहाय जावं टिकटॉकाची सगळ्याची तुमी आपणागे बळस भरून कोताय भीक मागोन कांतर कोनाकाय कांतर केदो केदो पयशे घेवपा जाय जेन्ना कोणू मनीस आपणागे मांयची वो बायलेची वो भुरग्यागे बड्ड्याक कसली कांतर मोडूंक लायताय न्हू त्या दोणा तुमी घेवपाची त्या दोन घेवपाचे कोरोना टायमार तुमी भीक मागिल्लें जाय जाणा कडेन आपणागे कांतार आहा पेंडींग आहा पयशे नाय म्हूण हिंग बाबडी कोण पयट आहा तेका देखून पयशे मागताय चेडवां कडेन तेंकां बाबड्या सॅलरी कितू आहा 100 केडी 120 केडी आहा तितू तेंकां 60 केडी सुमार तेंगे सिटी वयता त्या दोन हावपा जेवपा जाताय टॅक्सी हाय प्लस तेंगे पर्सनल कितें हाडपा जाय ते हाय म्हयन्या 50 केडी 40 केडी उत्ताय तेंकां बाबड्या मागीर तितूले फॅमिली धाडपा जाय आनी तुमी असो भुरग्यांक भीक मागोन कांतर कोताय तुमकां लजूय दिसना हां तुमकां कांतर काडटाय तेंकां पुसपाक काडटाय कांतर आपणागे बळस भरपाक आनी वयल्यार तुमी सांगताय तेका फोटो घातो तेंगेलो बेल विशर घातलो थँक्यू म्हणटलो अरे हितू भीक लागोल्या रे तुमकां आज दिसा एक कांतार केलो ना सगळ्या लोकांक भीक मागोन फोटो घात म्हूण वेल विशर गो तुमी केन्ना केलो ना कांतर कोताय ती तुमची फायद्या तुमी सेलेब्रिटी जावपा तुमकां व्ह्यूज घेवन तुमी पयशे येवपा हितू भीक लागोल्या रे ह्या भुरग्यांक देखून तुमी पयशे घेवन खावपाक आनी कोण एकल्यान 5,000 धाडले हे जे जाता हे 5,000 जाता हे कांतारूच आयज ते दिले आय ते द्या तूं पाव म्हणटा रे आर्ग दी वयल्या तूं अशें खंय जाता तुवें कांतार तेंकां दिला तिगे काणू ते तिगे युट्यूबार घायला चिंत्या म्हजे उलयच्या न्ही सगळे भायर काडलो मागीर पडटा तुमकां काळजा दूख भोगता हे भाशेन तुमी कोताय लोकांय बाबाडे कोश्टां पयशे ते रूख आलमानाय वता थोडी काम बाबडी कोताय आपणे फॅमिली ती गोंयांत दोन कोताय आमकां पयशे नाय तुमी आनी म्हजे उलयचे पयले 100 पाट चिंत नांव घेता म्हजे उलयचे पयले मुगे कांतार तूं शेअर करून आपणागेलो तियात्राचो म्युजिकल शोवाचो हिंगा वेलंकनी आहा म्युजिकल शो आहा म्हूण तूं म्हाका पोस्टींग घाल लायता आतां तूं वेलंकनी कर ना जाल्यार आनी खूंय कर आमकां पोसपाक तूं तुजी बळसां भरपा तुवें मुगे कांतार शेअर करपा जाय आसलें आनी एटलिस्ट गुड मॉर्निंग बाबा गुड मॉर्निंग मिनीन केस आहा बोलाकी विचारपा जाय आसली डायरेक्ट तूं एड करता मॅसेंजराचेर फेसबुकाचेर आनी डायरेक्ट म्हाका तूं तिगे फोटो धाडा बाणालेचो हांव हॉस्टेल उरलो नांव सांगना तुका आख्खो संवसार लोकळ जाता तिगे तियात्रां कितलेदा मुगे फ्रेंड बासा आसूं म्हाका पडोन गेलो ना म्हाका पयशे नाय तिगे तियात्रा सांग तियात्रीस तिगे तियात्रां कोण मुगे वळखी देखून आसले तिगे तियात्रां पळय हाय न्ही तें तूं एक मनशान देखून मुगे चॅनल सबस्क्रायब केलो ना जावन मुगे कांतार शेअर केलो ना जाल्यार म्हाका कित्याक तुमकां सपोर्ट करपाचो आं म्हाका तुमकां सपोर्ट करपाक केसो गरज तुमी कोण म्हणून आं तुमी केसो तियात्रीस म्हणून तुमकां तियात्रीसां वयर कोणी काडले आम ऑडियन्सान काडले आम आज कुयटा जावं लंडन अमेरिका वचना जाल्यार तुमच्या गांव चोवपाचें तुमी गोंयांत झक मारपाचें उपकार आटोवपाचो आमचो स्पॉन्सरांचो आनी ऑडियन्सांचो आमी कारण तिगे तियात्र येवन तुगे तियात्र हावसफूल जाता आमी तियात्र चोवपाक बंद केलें जाल्यार तुमी मुसां मारतले आमी मुसां मारपाक हिंग गांवार कोश्ट पोट भरपाचें वतले तुमी पडले रस्त्यार तुमी पडले
आनी बेस्ट कोना तुमी भाशा आमकां कोताय म्हणटरी आमकां दूख जाता आनी सगळे तियात्री सा म्हणा दुसरी मागीर हाटी लागचे तुमच्या हाटी लागता मागीर जे कोण आमगे भाशे कोताय तेंकां हांव उलयता तिका तियात्रा पोस्टराचे इतले म्हगे फ्रेंड आहाय तेंकां हांव मान दिता तेंगे एक मनशान चॅनल सबस्क्रायब केलें ना म्हणून म्हगे कांतार शेअर केलो ना आनी तुमगे हांवें पोस्टर हो गार्बेजीचो पोस्टर हांवें शेअर करपाचो झोक मारे तुमगेलो ऑरेन बरी बरी भुरगीं कांतर कोताय तेंकां तुमी केन्ना शेअर कोनाय तेंकां केन्ना अप्रिशिएट कोनाय जाल्यार तुमी कित्याक तुमी जेलस जाताय ती बाडी भुरगीं वय चडत म्हूण आं तेंगे तुमी शेअर कोनाय आनी हांवें स्क्रीनशॉट मारलो हां तूं म्हाका ब्लॉग दिगो मारल्यार कोता येता हांवें तुका रिक्वेस्ट धाडून तुवें खुद म्हाका हें केला आनी तिगे स्क्रीनशॉट मारले फकत तिगे प्रोफायल ओपन केल्यार लॉक मेळटा मेसेराचेर तुवें घायलो हांवें जायते आहा तिगे मोकोडे कोरोना टायमा वयले हांव एक पाटी भायर काड जाल्यार मागीर तियात्री सांपले तूं काबार जातलो चिंतू नकर म्हाका कितें हेळकोत ते तो म्हगे फ्रेंड कोणूय जावं रुजार दे बेनावलीन आतां पयलीं कांतार काळा पाय कित्याक दिवचो न्हय मान अशें कितें कांतार काळा 2 वीक जाताय थिंगाय 50 आनी 1000 व्यूज सलूट माता आनी जी कोण बॅकिंग डॉग लंडन रावन सुणी झांकताय पळय रुजार दे बेनावलीचेरी तेणी देख घेवची रुजार दे बेनावलीची इतू लोक हांवें म्हगे कांतरां चोय कितू लोक तेका मानीत तो रुजार दे बेनावली कित्या जावं हांव चड हुशार न्हय म्हगे बळे टार्गेट आसलोले न्हू 20,000 ते 20,000 वयर जायन गेले आनी 37,000 व्यूज दिले एक साद्या मनशाक हेच पुरो म्हाका आनी डेली 1,000 वाडता जायतो खुशाल हांव आनी तुमकां सगल्या म्हगे मोगा बाबयणां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी असोच मोग तुमी म्हाका दियात होच मोग म्हाका दियात तुमी अशें हांव वयर चडपा जाय आनी हे हांव तियात्रिसांचे उलयता सगळे तियात्रीस आपणाचे घेयनाकाय आं सगळे आपणाचे जे कोण आमचे असल्या फॉलो कोनाय न्हू तेंकां म्हणटा हांव तो कितलो म्हगे फ्रेंड आसूं भाव मानूं कोणूय तुका बसूं लागत तें कित्याक तुमकां आमी मानताय पूण तुमी आमकां माननाय तुमी वयल्या वयर मानताय जाल्यार तुमगे आमी कित्याक शेअर करतले सांगाय म्हाका आमी गेलो फ्रांस देत हें गेलो गेराक न्हय वराक मेलो म्हटल्यार तो तियात्र जाय जाणां लंडना हाडपा गेलो पूण कांय जाणां ती फकत भोगपा सुणी थोडी लंडन आहाय न्ही भोगपाक गेल्ली तो लंडन वचोन शो हावसफूल करीन परतून गोंय येयलो परतून हावसफूल जालो बॉम्बे गेलो बॉम्बे ब्लास्टींग आतां आनी एक तियात्र कितें ऑक्टोबराक कितें 22 सप्टेंबराक ऑक्टोबराक कितें ताज महाल कसलें अशें कितें ब्लास्टींग सारको सलूट मारता आनी तुम गोंयकारांकूय जो मनीस तुमकां फायदो कोता न्ही त्याच मनशाक तुमी फायदो करचो आनी युट्यूबार आमगे कांतर येताय पळय ती तुमकां एक रुपय पडना मोगा बाबणांक एक गिफ्ट एस दियाय सबस्क्रायब कराय चॅनल म्हगेलो सबस्क्रायब कराय आनी तुमगेलो गिफ्ट एस म्हूण दियाय चोयताय तुमी जाय जाल्यार चोयताय पूण जायत जाणां न्हू सबस्क्रायब केलें तितल्या गेली मोकोडे आयडी हा म्हाका सगळे दिसती पडटा हेजी युट्यूबाची कोण कोण म्हगे चॅनल सबस्क्रायब केला तेंचे पयर मागणें केलां स्पेशल फकत तेंकां कोण सबस्क्रायब केलें तेंकां आनी तूं म्हगे मोगा बाबडा व्यूज दिले तेंकां आनी हांव केन्ना म्हगे मोगा बाबडा तुम सोडपा ना कारण म्हाका तुमचो जायतो तुमचो उपकार आसा आनी हांव सदांच उपकारा रावतलो आनी जीं कोण नवीं भुरगीं जावं कोणूय येताय तांकांय आनी लंडना जावं गोंया जायतीं जाणां आमगेलीं चेडवां बायलो तीं बाबडीं
आपणांगे दाखले ब्लॉग घाताय यूट्यूब ओपन केला कोण कुकिंग कोताय आनी कितें कोताय तेंगले तुम सबस्क्रायब करपा जाय तुम पयशे पडना आमगे मोगा बाबण चोयताय आमी पूण तुम तेकाय आदार दिचो आमी गोंयकारांनी एकमेका आदार दिवपाचो एकमेका आदार दिल्यार आमूय चोटाय चोयल्या म्हणा कमेंट केलो म्हणा लायकू केलो म्हणा थिंग इम्पॉर्टंट तिगे कॉमेंट लायक कोच तेज चड व्हडली ब्लेसिंग म्हणटाय तें सबस्क्रायब करप चॅनल म्हाका म्हणा सगळ्यांक करपा जाय सगळ्यांक आदार करपा तूं पयशे काय पडय न्हू तियात्र वयतो जाल्यार तूं फुडें 500 जाय 200 रुपया टिकेट आसल्यार थिंग 200 रुपया पेट्रोला जाय प्लस थिंग कितें खावपा जाय हें आमगे फुकट कांद्र जावपाची आनी सगळें एन्जॉयमेंट जावपा जाय देखून मोगा बाब भयणा म्हणटा तुमकां सगळ्यांक एकमेका म्हाका म्हणया सगळे एकमेका हाली गो तुमगे भुरगीं कोतली तुमी कोतल्यो तुमगे बायल कोतली आमी सबस्क्रायब कोतले आमी आदार कोतले एश को आदार करपा जावो गोंयकारान एकमेकांना जाल्यार कांय फायदो ना न्ही कितें फायदा कांतर काडली वो हें केलें उमेद येवपा जाय आवय म्हाका कांतरा हितू व्यूज मेळ्ळे आवय म्हगे चॅनल हितू सबस्क्रायब केलें उमेद येता आनी कोरीन दिसताय आनी जर तर कोण चोयना कोण हें कोना उमेद येना मोगा बाबणाक थोडी पोटा आदारा कोताय आपणांगी आदारा कोता हांव पोटा आदारा कोना म्हज्या आदारा कोना हें हांवें केलें तें फकत म्हगे गोंयकारांक एंटरटेन करपाक कोरोना टायमार हजारां लोक फेसबुकाचेर येतालो कारण हांव राती येतालो त्या दोडांक टायम मेळटालो टायम मेळना न्हू मोगा बाबणाक सकाळीं उठोवं बी जायना देखून चान्स मेळना त्या टायमार सगळो लोक घरा आसता जावं लंडना चड हें आसताय पूण टायमींग हें जाता मोगा बाबणाक आनी म्हगे सदांकाल तुम तेंक आसतलो सदांकाल आदार आसतलो हांव बेश्टें कोना तुमी जाणा आनी हांव बेश्टें हेरां मातशें लोकांगे भाडयाकांत राणकुना आनी हांव स्वता आहा तेंचे उलयता हालीं तुमी म्हाका क्वेश्चन केलें तें जबाब दिवपाचो तो जबाब दिवपाक जायना जाल्यार ते कांतार करून केसो फायदो थोडी लोकांक कांतर बुरोय नाटाय लिरिक्स आपणांगे घाताय आनी आपूण वयताय पूण तुमी लिरिक्स चोयता आनी आवय तेणी काळा म्हणटाय पूण तें कोणाको भाड्यान आनी तें खबर ना जायते तियात्रीस लंडन आसा गोंयकारांक गोंया तियात्र बुरोयन दिताय आनी ते आपणांगे डायरेक्टर म्हूण ते आपूण तियात्र करून वयताय पूण तियात्र कोण ते हिंगा लंडनाचो डायरेक्टर आहाय ते दिताय पयशां विकताय आनी ते तियात्र करून वयताय पूण तुमी सांगता आवय हांवें तियात्र केलो जायत आहा एश कोन्न पूण मिनीन बादशा केन्ना लोकांक भाड्यान आडकुना मिनीन बादशा आपणा मोना कितें येता आनी तें बुरोयन दवरता आनी तेजी दिसा तियात्र कोता आनी हांवें तियात्र काडून दवरलो टायम मेळ्ळो जाल्यार तियात्र कोतलो म्हगे गोंयकारां मोगा पासून कोणाक हें कोन्न तें कोन्न घेवपाक कोण खुशीन आपणा हें कोन्न आदार कोत जाल्यार प्रॉब्लेम ना पूण हेंचे भाशेन हें करपा ना आनी थोडे तियात्रीस आहा व्हडले व्हडले एक्टर आहाय थोडे आहाय कॉमेडियन आहाय तेंका 200 300 400 रुपया दिताय तेंचे कितें जाता तुमगे प्रॅक्टीस येता तो प्रॅक्टीस करपा जाय तेका प्लस ड्रेस आप आहा तेका जाय 400 रुपया एक शो कोंता येताय 1000 पडोंकूच जावं कॉमेडियन जावं नाजाल्यार कोणूय जावं न्यू कोण येता न्ही तेका 1000 पडोंकूच जावं नाजाल्यार फायदो ना 400 300 रुपया कितें फायदा कांय फायदो ना अरे दिसा तूं खंयी कामाक गेलो तूं 1000 रुपया 1200 घेताय दिसा जाल्यार तिगे तियात्रा येतो जाल्यार पयशे तिगे प्रॅक्टीस येवपा जाय तेणें पेट्रोला पयशे हेजे तेजे आहाय प्लस तियात्रा त्या दोडा हेजी आहाय जाल्यार केसो फायदा 1000 तो दिना तूं तियात्राक कांय फायदो ना आं कांय फायदो ना तुमगे तियात्रान केसो फायदो सांगाय म्हाका जायते त्रास पडटाय ते कॉन्फिडेंट घेवपा पडटा बेश्टें स्टेज वयच्या जायना ते हांव जाल्यार स्वता उलयता स्वता उलयता तेंका मागीर लागतलें आनी कोणा लागत तेणी आपणाची घेवचें बेश्टें नांव काडटा आवय माय भास सांबाळपा तियात्र सांबाळटा जायना न्ही तें फ्री जायना फ्री नासता आज काल कांय जाय तूं तियात्र सांबाळना कोंकणी सांबाळना कितें सांबाळ जायना सगळ्यांक प्रॉफीट करपा जाय थोड्यांगे बाड्यांक गरीब घरा बी आहाय ते कोत्ताय 200 रुपया 300 रुपया 3 वरां स्टेजीचेर दवरताय कांय फायदो ना कांय फायदो त्या भायर रडटाय 300चे कितें जाता सांग तो ड्रेस घात तेचे आसतले 2-3 हजारांचे आनी एक स्टेजी तूं 300 रुपया 400 रुपया कितें फायदो आहा आनी बरें जावं नाजाल्यार बेश्टे कॉमेडियन जावं 400-500 दिता जाय तूं तियात्र सोडे हांव डायरेक्ट सांगता केदोळ डायरेक्टर जावं 300-400 हजारा सकल तो दिताय त्या मनशान नाक दोडायन पट्टे मारपाचें तो मनीस जरी तो 400-500 जरी तर कोणालो तियात्र नाचत आनी
तो सगळ्यांकूच व्हडली भिकारी भीक पळोवन हांव त्या तियात्रान नाचों वयता. आजार मेळपाक जावो, आजार दिता तियात्रां नाच. आनी आजरा सकल तो तूं तियात्रां वयता जाल्यार तूं कोट्टे भिकारी जेवण हाडा पातीशेर जाता असो घरां जेवण ना आसता तुगे देखून तो तेसो तियात्रां नाचों वयता. तो म्हगे कोणूय बेस्ट फ्रेंड आसूं केदोळ तियात्रीस आसूं हांव केअर कोना. आजरा सकल कोणें तियात्रां एक्टींग करूंक जाय तें बेस्ट कांतार म्हणूं वो बेस्ट कॉमेडी करूं वो कसली कॉमेडी करूं फायनल लास्ट आजारी पाजाव तुमकां भरपूर प्रॉफिट उत्ता मागीर भरपूर कोण डोनेशन दिता कोण कितें दिता प्लस भरपूर तुम केन्ना तियात्रीस थोडे हायत आपणा प्रॉफिट जालें केन्ना म्हणटा सदां लॉसां लॉसां तुमकां पडो नाय तुमकां भरपूर प्रॉफिट जाता भायर डोनेशनूय येता तियात्रा स्पॉन्सर प्लस तुगेलो तियात्र हावसफूल जावंक जायनाका ते स्पॉन्सराची तुमगे तियात्र चलता पूण ह्या भुरग्यांगे मेहनती पयशे सारके तुमी दिवपा जाय. तो कॉमेडियन जावं ना ल्हान भुरगीं जावं कोणूय ना थोडी माय पाय आपणा ह्या भुरग्यांक घालताय आमकां कांय नाका आमकां फकत कोंकानी सांबाळपा म्हणटाय पूण त्या भुरग्यागे माय पायगे सोड्याय तुमी माय पाय सोड्याय माय पाय एक्टींग कोना थिंगा भुरगीं एक्टींग कोताय त्या भुरग्यांक तुमी माय पाय नाक दिको म्हूण जालें त्या भुरग्यां हाती तुमी पयशे दिवपाक जाय त्या भुरग्यांक तुमी दिवपाक जाय माय पाय सोड्यो माय पाय जाय सांगतले बाबा नाका आमकां पयशे जायत आहा म्हणटली पूण ती माय पाय थिंग एक्टींग कोनाय भुरगीं एक्टींग कोताय भुरग्यांगे मेहनती पयशे दिवपा जाय नाल्यार तुमी बीर मोठ्यान मरतले भुरग्यांगे तो तुमी पयशे आडायन दवरले जाय तूं माय पाय घे माय पाय नाका नाका म्हण जाय तूं ना जरी तर ह्या भुरग्यान पयशे घेल नाय जाय तूं दिल नाय जाय तुमी त्या भुरग्यांनी फ्युचराक सदांकाल तेशाक उरतलें त्या जोडपा पावपाना जरी तर तुमकां तेश कोताय भुरग्यांक बी पयशे दिनासतना तियात्र हुंकोट दाखय पयशांनी कित्याक घेताय हुंकोट दाखय तुमगे वर्साचो पयशे म्हळे सगळे एक्टरान सांगत हांव हुंकोट नाचय तुमी एक एक्टर एक पाटी तियात्र 3,000 4,000 एक कांतरां घेताय 3,000 घेताय तुमी कांतार तुमगे ओन नासले तुमी पयशे घेवपाचे आनी भुरग्यांक पयशे दिनासता रावपाचे तुमी हुंकोट करय तुमकां 1,000 घे 3,000 घेयना काय मेहनत मरे त्या भुरग्यांगे तोकली जोरोवपा पडटा ती बाबडे इस्कलाक वयताय इस्कॉल शिकताय प्लस ही कांतरांय कोताय तुमगेली जायती मेहनत पडटा थोड्यांगे मायक पायक सांगो कांय न्ही ना आसूं त्या भुरग्यां आमगे शिकपा बरें पूण मेहनत त्या भुरग्यागेली मेहनत नाजाल्यार भुरग्यां काडे तुम माय पाय हांय ती एक्टींग करय आनी तुम पयशे घेनासता रॉय त्या भुरग्यागे मेहनती पयशे आसूं नाका तशें आनी म्हणाकाय मिगे जालें तशें आनी जे पळय कॉमेडियन जावं बेश्टे 500-600 एक्टींग पळय कोताय तेका हांव डायरेक्ट सांगता तुमी कोट्टे भिकारी देखून त्या रस्त्यार भीक मागताय ते तरी बरें पूण तुमी व्हडली भिकारी जेवण हाडा पातीशेर जायन असो तियात्रां तुमी नाचताय 400-500 बेस्ट सादो गेलो जाल्यार 1,000-1,200 आयज पगार आयज काळार कित्याक एक पाटी तियात्र जाल्यार जाता पण हावसफूल जालें जाल्यार तो तुका एक्स्ट्रा पयशे दिवपाना तितले पयशे दितलो आनी लॉसांकूय जाल्यार तो तुका तितलो पयशे दितलो आनी घेवपाक जाय लॉसान दिवंक पडलो जाल्यार तेका कॅपॅसिटी ना कॅपॅसिटी ना त्या मनशान तियात्र करपानी हांव जाल्यार तियात्र करता म्हगेलो आजरा सकल एक्टर आसपाना आजरा सकल म्हाका लॉस पासून जाल्यार कोंता येता आजरा सकल एक्टर आसपाना तो नीव जावं ना पोन्ने जावं आजरा सकल एक्टर म्हाका कितल्यान लॉस जाल्यार कोंता येता आमगे घर बाट पासून विकून तो तियात्र करपी पूण भुरग्यांगे कश्टां पयशे छापलो कापोस्ताद ना तियात्र कोनाकाय ना कोट्टी घेवन भीक मागाय बांबोल भुसाक रावन आनी कोराय थोडी हाय लोकांगे देरान 10 केडी 20 केडी मागोन भीक मागोन तियात्री साटाय तियात्र करताय भीक मागोन लोकांय कश्टां कामीचे 40-50 हजार घेताय तुमी एक स्टेजी प्लस कोण कितें दिता प्लस स्पॉन्सर आसता 60-70 हजार जाताय मागीर ह्या भुरग्या इतले 10-15 हजारां भितर तुगे तियात्र जालो एक 3,000 बेणाद उरलो सगळो प्रॉफिट भितर मरे तुमगेलें हांवें म्हणटें जायत्या डायरेक्टरांक काळजां लागतलें आनी लागोंकूच जाय जो मनीस उलयना ते मेरेन तुमी तियात्रिसां रोडयतले काबार करतले आय लव यू तुमकां काळजाल्ल्यार देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच म्हगे मोगा बाबयणा हे आयकून कोण कांतोरीस जावं
एक्टर जावं न्यू कॉमेडियन हाय तांकां सांगता हांव तियात्र सोडय 300-400 रुपया लागून कांय फायदो ना नांव तांकां मेळटा तुका नांव मेळना आनी त्या वयर काडाय तुका थोडी म्हणटाय आपणाय तियात्र आयले म्हणटा हांवूय तेका आपोवन वयर काडत तुवें तेका वयर काडना तो आपणाय कॉन्फिडेंटाची वचोन तिगे तियात्र नातला तुका प्रॉफीट केला तुम तेका तियात्रीस केला ना म्हूण कांय केलो ना तिगे तियात्रान आसना जाल्यार तो बेकार आसूच ना आसलो तो आपणाय कॉन्फिडेंटाची येता आपणाय दोमाची जशे परी तुम काम कोताय तुवें पयशे घेताय कोणाच्यान म्हणून जायना तो तिगे बॉस तो तिगे बॉस न्ही त्या बॉसाक तुजी गरज पडटा तूं ना जाल्यार तेगे घर मेळवता तेगे काम वचना तो बिजनस करूंक पावना जाल्यार बॉसाक तुजीय गरज पडटा आनी तुका पयशांची गरज पडटा तूं मेहनत करून कोता तशें तियात्रां येयलो आनी अगोवर आलो बसलो जावं तुवें पयशे दिले बेश्टे तेदो तुवें म्हणून येता आपणाय तियात्रां येयन आपूण तुका बसून पयशे दिता तेदो म्हणून येता पूण तो मेहनत कोता कॉमेडी सगळें कोता आनी कोच कोन्न तुज्यान म्हणून जायना आपूण तेका फेमस केलो म्हणून कोण कोणाकूय फेमस करना आपणा फायद्या कोत्ताय सगळे आनी सोतलोय जाल्यार तेका चेड्ड्या मुतून जाता आनी हो व्हिडिओ जात तितू शेअर करे मोगा बाबड्यान आय लव यू आनी मुगे मोगा बाबड्यान मुगे चॅनल जात तितू बेगीन सबस्क्रायब करून वयर पावयाय कारण म्हाका दुसरे मुगे कांतार घालपा जाय हे 38,000 जालां 37,000 व्ह्यूज येयले सबस्क्रायब मातशे बेगीन वाडय सबस्क्रायब तुम वाडयले जाल्यार म्हाका आनी जाप कांतार घालूंक मेळटले तुमचे मोगा लागून आनी बरी बरी कांतारां दुसऱ्या भाशेन हेजी तेजी बेश्टे कांतार काडा स्वता हांव तेंचे उलयता आनी स्वता पासून हांव वावरता आनी कोण मुगे मोगा बाब भयणां वावरताय कांतर म्हणून दिसताय जाल्यार तुमकां हांव कांतर दितां युट्यूबार तिगे घाल कांतार भाड्या लायनाका युट्यूबार तिगे कांतार घाल आनी तूं कर फुकट दिता तुमकां वयर काड तुमकां मुगे मोगा बाब भयणां पूण केन्ना आनी म्हणना हांवें कांतार तुमकां दिलोले म्हणना कांतार हांव दितलो मेहनत तुमगेली आनी ते कांतार कितको करपा जाय केश स्टायलीची ते तुमको हा ते कांतार कोतो जाल्यार स्टायल तुमगेली ड्रेसअप तुमगेलें सगळें पूण कांतार दिलें पाक्को रात्या भितर कांतार हाडनाकाय वॉयस धाडपा जाय वॉयस बरो जावपा जाय लोकांक आवडपा जाय तिगे वॉयस कांतार बरें दिलें पॅक 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 म्हळ्यार जायना लोकांक समजिकाय मेळपा जाय ते कांतराची बरो घाले म्युजीक आनी हेगे कांतरा वयले कांतार म्हणून कोणा जाण तूं आमगेलो बाब सियेलो म्हणटा ते केलो तेगे म्युजीक अशी आनी तेगे कांतरा हे भाशेन हांव पयलीं टोन शिकोता म्युजीक शिकोता आनी ते उपरांत तेगे कांतार एशें को आसता बाब सियेलो बाब सियेलो गे कांतार एशें को आसता हे भाशेन आसता हांव पयलें कोणा गेले हेजे कांतार म्हणटा ते हे भाशेन टोनाचे म्हणटा मोगा बाबड्यान पद सोताय नाका हांव ब्लॉक मारता तुका मागीर पद सोताय नाका तशें हे गेलें आमगेलो कोण तो विलियम द गुत्तरी हे म्युजीक पयलीं जाण जावपा जाय तशें तूं आमगेलो फ्रांस तेतुये तेगे म्युजीक अशें करून आनी टोन
हे भाशेन पयलीं म्युजीक जाण जावपा जाय, म्युजीक हें करपा आनी त्या उपरांत कांतार बरोवपा जाय आनी कोणें कांतार दिलें जाल्यार ते कांतार तुमी बरे भाशेन म्हणपा जाय. आनी रणसा गेले तेगे एशें को आसता, एशें को म्युजीक आनी एशें को टून. हे भाशेन आसता म्हणजे तें तुमचे कांतार न्हू. देवाकानी पुदवेक पडोना तोरूय तूं कित्याक चिंतिना. ह्या कांतार ही भाशा आनी तेगे सगळे टोन ते भाशा आसता एक एकल्या गेले. आनी आमगेलो आनी आयज आयज जा हो रुजा ते बेनावली तारानाराराराम हे भाशेन पयलीं टोन शिकपा जाय. बेश्टे कांतार म्हळें कोण हेगे म्हळें कोण तेगे म्हळें जायना. बरी सुवादीन सारकी कांतार म्हणपा जाय. तेशें को आमगे लोनाले आड कांतार म्हळें आवय आपूण कांतार म्हणटा आपणा लायक कर हें कर तेशें जायना. तेशें को हें लोना गेलें. म्हणजे हे भाशेन गेलो वयर वचपा जाय, वयर वचपा जाय, सकयल सकयल ते भाशेन करपा जाय. बेश्टें केलो म्हणून कांय जायना. म्हणजे हे भाशेन जिवितान बावटो उबलो एकावो देवान निर्मिला जाल्यार सुख दूख जाता तें फावो. देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक जावो. आवाज म्हजो कानार तुमच्या सादूक इश्टांनी रावा. पोतून आयकात म्हजो तावो. गाडी म्हणटा जिवितान बावटो उबलो एकावो. कांयशे काय म्हणटा ते घोस्त घाले. घोस्त घालपा जाय. बांसाळें पाक 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 मसालो घायलो जायना. त्या टेस्ट मोग बी घालपा जावो. हे भाशेन कांतार करपा जाय. मोगा बाबड्यान 10 जाणां जावता तुमगे मोगा बाबड्या घायला बी न्हू काल जाल्लें. सगल्यांगे कांतार म्हणटा ऑलरावंडर रे. सगलो ए टू झेड खंयची कांतराडी कसली कांतराडी म्हजी मोगा बाबड्यान सगळे भाशेन करता. जायते मोगा कांतरां आनी मिनीन बादशा केली जायते भाशेन कांतरां. तशें करून हे गेलें एक धाकलेशें कांतारां. बरेंपण गोवा शारा तुजें जालां काबार. बायली पोरजा गोवा शारा येवंक जातात फुगार. मागीर पायची बाटा विकून घेवंक सोदतात मारुती कार. फकत मोडाक उरल्यात आमी ओरात गोंयकार. दिसा दीस गोवा शारा येवन बायले रे बोत्ता. शिकोप नासलेले गोंयकार वचून तांकां रे हाडटा. हाय मिरा बाबी म्हणून तांकां भाड्यान दवरता. ते बाबी रातच्यो हानी मुनाक उपकारता. पा 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 दिसा दीस गोवा शारा येवन बायले रे बोत्ता. शिकोप नासलेले गोंयकार वचून तांकां रे हाडटा. हाय मिरा बाबी म्हणून तांकां भाड्यान दवरता. ते बाबी रातच्यो हानी मुनाक उपकारता.
टा 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 रा रा ना रा 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 ना रा ता रा रा ला 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 ला.